comme la base. Donc اليوم je te comme avec une nouvelle vidéo. C'est comment entretenir sa peau. Donc ce que je fais Anaya pour entretenir ma peau. Donc je n'utilise quotidiennement. Une fois à deux fois par semaine. Donc les soins une fois à deux fois par semaine. Et pour finir, je le mois هكذاك. Donc c'est pas souvent. C'est juste qui j'oublie la peau تاعي عييت بزاف. Et donc نبداو باش ندير كل يوم. Donc انا sans vous mentir نستعمل بزاف المكياج. Donc chaque jour maquiller. Donc c'est حاجة فيا. Donc malgré que la peau تاعي ماهيش ما فيهاش بزاف les imperfections, mais je peux pas sortir sans fond de teint, que ce soit liquide ou poudre. Donc je mets كل يوم les deux. Sauf خطات كي يكون قاعده في الدار اللي جيبان ما بو من الميك اب. دونك لا بروميير دي شوز اللي نديرها سي كو غير ندخل، يعني غير ندخل ماشي نريح حتى نجي نرقد، غير ندخل للدار. لا بروميير دي شوز اللي نديرها سي كو جو مو ديماكي. دونك نستعمل انايا في الشتاء، نستعمل في الشتاء والخريف نستعمل هذه لا لوسيون لو لي دو دونك قلت لكم نستعمل هذا لو لي ديماكيان تاع كاليدام. دونك هذه لا بوتاي فيها 500 ملل et elle coûte 45 000 normalement, donc elle n'est pas du tout chère. نحبو il démaquille très bien, ينحي. mais وشنو هذا انا pour moi le lait démaquillant c'est كي تكون عندكم la peau sèche parce que في الشتاء كيما عندنا بالنا في الشتاء لا peau تاعنا تنشف surtout مع البرد et tout elle est irritée. donc نستعملها le lait démaquillant. sinon كي نكونوا في الربيع ولا في الصيف ولا تكون la peau تاعي grasse نستعمل هذه la lotion tonique solution micellaire plutôt, pardon. Solution micellaire تاع بيفاز. هذه دير normalement 60000 70000 je pense، نسيت le prix تاعها exact. et فيها 500 ml aussi. وهذه ثاني elle démaquille très très bien. donc انا j'alterne entre les deux. après ça واش ندير je me lave le visage. donc soit نستعمل كي تكون كيما دوكا رانا في الشتاء دونك لابو تاعي عاودت ولات ساش نستعمل هذه لو جيل نيتوايون تاع سواليس. هذايا سي بلا لوي فيرا، كاين تاع لوي فيرا وكاين نوتر لو روز l'huile d'argan. donc les deux ملاح mais y a pas une grande différence, juste l'odeur qui change un peu. oui l'odeur qui change un peu. نستعمل هذايا. sinon كي نروحوا للصيف فيتو كي تكون لابو تاعي غراس نستعمل هذايا بيوديرما سيبوم. دونك نغسل بهذايا في الليل تو. دونك مور ما نغسل بهادوما ندوز ان كوتون ديسك بلي لوسيون تونيك. دونك عندك هادية تاع اوي لوسيون تونيك اكليرسيسونت اللي نحبها. سينون كاين اوسي تاع هناهي فوالا. سينون كاين هادي تاع نوكس، كاين تاع ديلو اللي هي ما جبتهاش. y en a plein de lotions toniques. l'essentiel كاين فانيك تاع سيمبل فوالا هذيك elle est super. elle est pas du tout chère. هذيك elle coûte 10000 ولا 8000. j'ai trouvé 8000. oui j'ai trouvé 8000. donc هادوما les deux اي lotion tonique نديرها. l'essentiel لازمني une lotion tonique باش نحي le calcaire تاع الماء. وعندي une fois في 2 à 3 jours نستعمل لا بروس نيتوايون تاعي. دونك نغسل وجهي مي واش نغسلو بلا بروس نيتوايون. دونك ندير لو جيل نيتوايون في وجهي ابري نغسل بلا بروس مي ماشي كل يوم باسكو كل يوم vous irritez la peau تاعكم. voilà. après on passe واش ندير une fois par semaine. donc انا une fois par semaine كي ندوش ولا نروح الحمام ولا quand vous voulez je fais des masques. donc نبداو كي نخرج من لا دوش لي بور تاعي يكونوا مازالهم ديلاتي. donc نبدا ندير un masque peel off. la première des choses اللي نديرها un masque peel off. donc عندكم هذا le black mask هذايا soit le masque noir soit le masque هذا تاع pharmacie. donc هذوما les deux باش j'enlève les points noirs et tout. donc هذو les deux ils sont bien. وهذا مخير بزاف il est pas cher. قال يدير 40 à 50 000. c'est le masque noir اللي شفتو رخيص كامل et je l'ai testé et j'aime bien. après ça ندير كي نحي هذا ندير ان اكسفوليون. دونك عندي هذا تاع بيوديرما لو سيبوم جيل غومون تاع باك ديكلا تاع فينوس تاع اليز. دونك اللي ما عندهمش بيدجي كبير يقدروا يستعملوا هذا ويلي سوبر. دونك ندير هادوما لي دو. après ça je passe ندير un masque. donc les masques il y a une variété. كاين اذا درت le peel off هذا تاع pharmacie. donc ندير le masque هذايا تاع
كي بركا كي راهو قدامي دونك راهو يبيرتيربو. دونك هذايا مخدوم بالفحم. دونك كي ما نديرش لو بلاك ماسك ندير هذايا. وشو هذا ما سي با ان بيل اب، هذا شغل يتغسل مور ما ديري. سينو كاين لو ماسك توجور تاع اليس لي جو لام بيان. هذايا جو لام بيان. دونك انا كي ندير هذايا جو بريفير نكمل مع هذا، وهذو سي بور لي بو سيش دونك نستعملهم بوكو بلوس في الشتاء. دونك هذو في الشتاء وفي الصيف هذايا وهذايا. فوالا كاين هذايا دونك جبت لي كاع هذا لي ماسك. سينا عندي دي ماسك هكذايا. دونك اشاك واش ندير كيما عندكم هذايا مخدوم بلا فريز دونك سوفلاج دو لا بو. كاين هذايا مخدوم بلا بيش ثيرابي شالور كالمون. هذا لي في ستينتوري هذايا لاستو غير شريوه تاع بريما. دونك il est pas du tout cher, il fait 0,8 pounds et ça fait 5 pounds 33% millilitres. donc il est pas du tout cher. en plus هذا لي في يخرج لكم لي بوين نوار. انا هذا درت واحد الخطره جونغ كنت ما دوزتش درتو باسكو قال لك ستا ماسك شوفون دونك كي ديريه يسخن. درتو خليتو ابخي هو جاي سيت اون جاي نورمال جاي كوم ان ماسك ما فيه والو الداخل. ا مومون دوني هنا يافي ريان مي هنا يافي دي بتيت غران اي اون با جي رياليزي كي شلتو جي رياليزي بلي يخرج لك لي بوين نوار لبرا. دونك من لا شالور هذيك يخرجهم لبرا. دونك هذا لي في الي بيان تاع الشوكولا hydratant et nourrissant. هذا تاع الشوكولا pour les peaux sèches je valide. sinon كاين هدايا pour le conditionnement minéraux de la mer morte. هذا le masque يشبه le masque c'est un masque d'argile donc تاع la mer morte فانيك ينقي très très bien. كاين هذا تاع pumpkin فانيك c'est sauna masque. donc هذو لي sauna masque انا نحبهم. sinon عندي هذا بور دو شيا hydratant هو وهادوما تاع غارني. دونك عندي هادوما لي ماسك ils sont hydratants. donc à chaque fois واش ندير نشريهم بزاف هادو لي ماسك ماشي نشريهم يجيبوهم لي مي à chaque fois واش يقولوا لي نجيب لك نقول لهم جيبوا لي هادوما لي ماسك باسكو je les adore. ماسك ليفتينغ. sinon كاين هذا تاع لاكسيون سي تاع ماسك ليفتينغ. فوالا هو voilà pour les masques. كاين فانيك لو ماسك تاع سكينيال. دونك لو ماسك هذا تاع سكينيال نحبو بزاف. il donne un glow le teint هاي خلاص لي مبقاش فيه بزاف. je l'aime beaucoup هذا لو ماسك اي نديرو كي تكون لابو تاعي ناشفه بزاف il hydrate hyper bien. دونك انا واش ندير نخليه 10 minutes à 15 minutes يريح في لابو. ابخي واش يبقى جو ماس من بعد كي نكمل جو باس بلوسيون تونيك ونقي كامل وجهي بها. هذا واش ندير موراها توجور كي نكمل الحاجه اللي ما تنحاش كامل نحياتي سي لارجيل فيرت. دونك راني درت انا في هذا لو بوتا يبروشي سي لارجيل فيرت لي في il purifie, il resserre les pores, كلش. oui entre temps donc كي نكون بين الماسك بين نشلو وندير لا خود توجور كي نغسل وجهي بالماء humide. donc toujours ماء humide. من بعد ندير لو اسمو لارجيل فيرت هذيا ولا الروج عندي. دونك نديرهم في وجهي نخليه حتى تنشف كامل. ومن بعد نشلل وجهي ديجا الزيت اللي تكون فيه تروح يبوريفي لي بور تاعي يترسيراو تماك وين نغسل بالماء بارد. دونك فما وين حنغسل بالماء بارد. ابري سي فاكولتاتيف تحبوا تو بروني ان غلاسون ودوز ولا وجهكم تحبوا لا. سينو مور هاديه توجور جو غلاف مون فيزاج. انا نغسل وجهي بلو جل نيتوايون تاعي مور ما نكمل كامل هادو لي ماسك وندوز ليدراتاسيون حاجه اللي ما قلتها لكم سي سا جو ميدرات. دونك لي كريم هيدراتون دونك تاع الصباح وريتهم لكم. سينو تاع الليل عندي هذه تاع كاليدام لي الhuile d'argan normalement réactif de la peau collagène vitamine F. donc l'essentiel هذه تاع كاليدام nuit elle est hyper bien, elle hydrate super bien. donc نستعمل هذه ولا نستعمل تاع لوريال nuit. donc هذا عندي jour و nuit. c'est vrai que هذوما c'est pour les grands mais انا نحب نستعملهم parce que ils hydratent hyper bien la peau. sinon كاين aussi le sérum هذا تاع إليس. donc هذا نستعملو beaucoup plus انا الصباح. سي غير كي ندير لي ثاني كي ندير بزاف لي ماسك لي
ندير هدايا. il est hyper bien جاي en la crème hydratante donc une fois par semaine كي نكمل je l'applique بالهدايا donc بهذه la brosse نبلاصي فيها هدايا et je l'applique بها donc فيها هذوما 4 روكي دور ou je sais pas 4 billes يدوروا وهي فانيك الدور donc elle est hyper bien. sinon عندكم une bon في la semaine des fois genre كي تشوفوا بلي لابو تاعكم مازالت شغل دي فوا شغل هكا لابو تاعك تكون عيانه ايتو ايتو دونك اوليو ندير ان بان دو فابور باش نديرو شي باش نحل لي بور نستعمل هاد لو ماسك تاع غارني دونك هذايا بيور هذا سيلف هيتينغ سونا ماسك هذا لي في يسخن لكم وجهكم تقولي دخلتي للحمام يحلك لي بور حاله هذا نستعملو قلت لكم كي genre une fois deux fois كي نحب ندير 2 à 3 fois par semaine les masques اي ماشي فورسيمون لازم ندوش ممكن ندوش شاك جور دونك ماشي حنخلي تلحق لا شالور وين حتى تولي كاينه لا فابور بزاف دونك انا ندخل جو مدوش شاك جور مي 5 مينوت ماكس شغل ندخل نرمي على الحمايه جو صار دونك ما يبقاش حتى الماء يسخن اي تو دونك نستعمل هذايا لو سونا باش نحل به لي بور سينو بور لو ني دونك بور لي بوين نوار كاين سوا هذا ولا البيلاف الاخر سينو عندي هاد لي باج تاع ميم هادو تاع بور ام ils sont super كاين هادوما ولا ديرمافيو هادو فانيك هادوما وحدهم هادو ديغا هادو هايلين غراف جو لي زادور نكملو نيتواياج تاع وجهي تو اي تو ندوز لي ليفر تاعي دونك عندي ان اكسفوليون خدمته وحدي نديرها البوست تاعو في انستغرام دونك نديرها في سكر سكرو القرفه وزيت اللوز زيت اللي حبيتوها دونك ميل وشويه مزهر تخلطوهم ولو تيوب هذا كيشد لكم قولوا ام يشد ما يخسرش باسكو في لي برودوي ما يخسروش جو برون هذاك اي جو غوم بهوتشي جو غوم به لي ليفر تاعي en plus genre il donne la couleur les lèvres donc les lèvres تاعك يولوا naturellement rose et de plus genre il ne فخم شويه ماشي نفخم تاع تقول لك ديرها chirurgie esthétique non juste il leur donne beaucoup plus de volume après ça نشلل و je mets de la vaseline انا l'hydratation تاع les lèvres تاعي c'est de la vaseline عندي les bébés lips عندي beaucoup mais la vaseline genre هي la préférée عندي en tout cas les filles j'espère que هذه la vidéo عجبتكم que surtout من هاد la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne تاعي ainsi qu'à les réseaux sociaux تاعي donc Instagram ou Snapchat et d'activer la cloche هنا في YouTube parce que راني حندير beaucoup de donc une série تاع beaucoup les vidéos donc une série تاع بزاف les vidéos مش حنبوستي غير mardi vendredi vu que راني قاعده في الدار و عندي ما ندير دونك راني فيني بزاف et je partage l'essentiel. تهلاو في روحكم. Je vous dis à une prochaine vidéo.